आपण माने कार्यक्रम शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू। कार्यक्रम प्रचारित होउची 308.6 मीटर तथा 972 किलो हर्ट्ज जोगे। प्रचार करूछु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़्यता भक्ति। आज एथिरे शुणंतु भक्त दीनबंधु दास संवादर द्वितीय भाग। गत अध्याय शुणुथिले दीनबंधु दासंक अद्भुत अतिथि सत्कार संपर्क रे। आज शुणिबा से किपरि पुणी थरे फेरी पाइले हराइथिबा पुत्र को। चक्र खंड मृतिका लदी गढ़े भांड के गढ़ू गढ़ू भांगी जाई केहू पोड़ीबा जाए थाई जीवन भांड भांगी जाई तातुले चक्री पुत्र कुराई पासा बोइले सुन रे कुमारा ए परा भ्रात अटे तोर मृत देह को तु पकाई बसिछु माछ भात खाई तो ठारू नाही सुनी बोलोई नंदन सुन हे सन्यासी गोसाई से मोर केते जन्म भाई मुतार किमंत सोदर ए सर्व मायार संसार जिसने हाटे बणी चार पसरा बसाई अपार व्यापार सरई जहार से बांधी चढ़े तार पूरा जहार शरीर न थाए से निके तार संगे संसार ताहार मोहर व्यापार व्यापार सरिला से गला मोर अतिथि सेवा हेला
ଆନନ୍ଦ ଦୟା ନିଧି ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ଏହା ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ବୋହୁକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣ ଗୋ କୁମାରୀ ବୋଇଲେ ଏ ପରା ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ ତୋର ତୁ ପରା ଭାରି ଯା ତାହାର ନିଜ ପତି ଯେ ତୋର ମଲା ବିଧବା ଯୋଗ ତୋର ହେଲା ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ଘରେ ଥୋଇ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜି ଲୋଡୁ ତୁହି ଧିକତ ଜ୍ଞାନବତୀ ପଣ କୁମାରୀ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ କେହୁ ଅଟଇ କାହା ଭର୍ତ୍ତା କେ ପୁଣି କାହାର ବନିତା ଦେଶନେ ଘୋର ବୃଷ୍ଟି କାଳେ ନଦୀ ପୁରୀଣ ବହେ ଜଳେ ବନସ୍ତ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ମିଶିଣ ଭାସି ଯାଉଥାଇ କେତେ ଦୂର ଭାସି ଯାନ୍ତେ ଲତାଏ ଉହାଡ଼ନ୍ତି ପଥେ ତହୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଗି ରହି ଆରେକ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଯାଇ ଯେ ବଣ ଖଣ୍ଡ ଭାସି ଯାଇ ଆରେକ କାଠ କି ଗୋଡ଼ାଇ ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ସଂସାର ଗୋବିନ୍ଦ ଲୀଳା ଖେଳ ଘର ବିନାଶ୍ରିତେ ସେହି ଗଲା ମୋର ତିଥି ସେବା ହେଲା ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ଏ ଚାରିଙ୍କର ମନ ଏହାଙ୍କ ପରାଏ ହୋଇଣ ନଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେଣ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ନର ହରି ଜଳ ତୁଳସୀ କରେ ଧରି ପୁତ୍ରର ମୁଖେ ସିଞ୍ଚିଲେ ଉଠରେ କୁମର ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଭୟ ବର ଦେଲେ
रे बोइले आम्भेति जगत जीवन बोली होइले अंतर्धान कहई रामचंद्र दास साधु चरण मोर आस कहई रामचंद्र दास साधु चरण मोर आस इति श्री दाढ़्यता भक्तिर संवृते मन चैतन्य संवादे दीनबंधु दास भक्ति भाव वर्णने नाम चतुर्थोऽध्यायः। शुणुले भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ता भक्तिर एथिरे भक्त दीनबंधु दास संवादर द्वितीय भाग शुणिले। बेतार संपादना करथिले डॉक्टर वैष्णव चरण सामल, पूर्वाभास रचना करथिले झरण दास, संगीत परिचालना करथिले चौधरी भारत कृष्ण दास, प्रयोजना दीपक सामंतराय, कंठदान करथिले गीता दास, शरत नायक एवं तृप्ति दास।